अस्सलाम वालेकुम। फलक नूर ने मुझसे पूछा है कि अगर एमबीबीएस में एडमिशन ना हो तो मेडिकल की किस फील्ड में ख़वातीन अप्लाई करें। देखिए, सबसे पहले तो मैम, मैं सही बंदा नहीं हूँ इस सवाल का जवाब देने के हवाले से, स्पेशली आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से। आपकी मुझे नहीं पता आपको क्या चीज़ पसंद है, आपका क्या पैशन है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, लेकिन मैं एक जनरल बात करूँगा वो तमाम लोगों के लिए जो कोई भी एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में लेना चाहते हैं, या कोई भी ज़िंदगी का गोल अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। आपने ये बात देखनी है सबसे पहले कि आप जिस चीज़ के लिए तगदो कर रहे थे वो चीज़ नहीं हुई है, तो उसके पीछे क्या वजह है। सबसे पहली बात, क्या वो आपका शौक़ था, और अगर आपका शौक़ था तो फिर आपका क्यों नहीं हुआ। अगर आपका शौक़ था, जो काम आप करना चाह रहे हैं, और आपका नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आपको अपने स्किल पे काम करने की ज़रूरत है, आपको अपनी कैपेबिलिटी पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है आपने। दूसरा ये होता है कि समटाइम्स हमारे वालिदैन, हमारा माशरा हम पे इम्पोज़ करता है कि आपने ये काम लाजमी करना है, वो हमारा शौक़ नहीं होता। इस वजह से हम दिल से काम नहीं करते, या हम दिल से काम भी करें तो हमारा जो मेंटल कैपेसिटी है, या हमारी जो सराउंडिंग है, वो हमें इम्पेक्ट कर रही होती है। डिस्ट्रक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, तो वो एक फैक्टर होता है। या इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि ना तो हम दिल से काम करते हैं, ना ही हमारी कैपेसिटी होती है, बस हम वक्त गुजार रहे होते हैं। तो किसी भी सिचुएशन हो, कोई भी केस हो, अगर आप नहीं कर सके कोई काम, आपने आज से ये फ़ैसला करना है कि ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन काम हुआ है। मौला रूमी कहते हैं कि जब भी किसी इंसान को तकलीफ़ आती है, मुश्किल आता है, कोई भी काम वो करना चाहता है तो वो नहीं करता, तो उस तकलीफ़ और परेशानी में रहमत छुपी होती है। अल्लाह पाक की रहमत, कोई नेमत छुपी होती है। आप मुझे अंदाज़ा लगाएं, बताएं कि अगर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मेडिकल डॉक्टर होते, सरकार की नौकरी करते, अगर अल्लामा इकबाल कोई नौकरी करते, कोई मेडिकल डॉक्टर होते, दुनिया में पैगंबरों के बाद या जो भी मजहबी रहनुमा होते हैं उनके बाद जिस शख्स को सबसे ज़्यादा जिसकी एहतराम किया जाता है, मेरे दिल में जिसके लिए बहुत ज़्यादा एहतराम है, वो शख्स है लिंकन। लिंकन अमेरिका का सदर था जिसने ग़ुलामी ख़त्म की, जिसने सबसे पहले क्या किया, ख़वातीन को वोट का अख्तियार दिया। अब लिंकन ने क्या किया, कारोबार करने की कोशिश की, कारोबार में नाकाम हो गया, नौकरी पे जाने की, नौकरी पे नाकाम हो गया, सियासत करने की कोशिश की, सियासत में मुसलसल नाकाम, काफ़ी दफ़ा नाकामी के बाद आखिरकार वो सेलेक्ट हो गया। लिंकन की ज़िंदगी में इतने फेलियर्स के बाद जब वो प्रेसिडेंट बना, जब वो मुल्क का सदर बना, तो उस वक्त खाना जंगी चल रही थी काले और गोरे लोगों में। लिंकन वाहिद बंदा था जिस उस वक्त समझते थे कि काले तो इंसान ही नहीं है, औरत तो इंसान ही नहीं है, लेकिन लिंकन ने कहा नहीं, सब बराबर हैं, सबको वोट का हक मिलना चाहिए। अब एक आम इंसान जो लिंकन की ज़िंदगी को देख रहा था ना कि लिंकन यहाँ फेल हुआ, यहाँ फेल हुआ, यहाँ फेल हुआ, वो ये सोच रहा था कि ये फेलियर है, ये तो नाकाम बंदा है। लेकिन रब पाक या ये कुदरत या ये फितरत लिंकन से कोई बड़ा काम लेना चाहती थी, कोई इतना बड़ा काम जो आज तक तारीख़ी इंसानियत में किसी इंसान ने ना किया हो, यानी ग़ुलामी को ख़त्म करना और औरतों को बराबर हक देना। ठीक है ना, औरतों को बराबर हक देने वाला काम ये उनके साथ वाले लोगों ने किया। उन्होंने क्या किया, ग़ुलामी को ख़त्म करने का बिल पेश किया। तो हरगिज़ भी आप किसी भी चीज़ में रह गए हैं, आप उसमें अफसोस मत करें। और दूसरी बात, आपका ये जो सवाल है कि मेडिकल के फील्ड में कौन सी फील्ड में हम जाएं, देखें, आप एक बात समझ लें कि अल्लाह पाक ने जो ख़ातून को स्किल दिए हैं, ख़वातीन को अल्लाह पाक ने जो जो सलाहियतें दी हैं, जो खूबियाँ दी हैं, कुछ मर्दों में है ही नहीं। आपके घरों में, मेरे घरों में, हम सब के घर में जब हम खाना खाते हैं तो आपने कभी देखा होगा कि कभी वालिद साहब पूछ रहे हो कि यार आपने खाना खाया है, आपने खाना खाया? बहुत कम होता है।
مہمانوں سے پوچھتے ہوں گے لیکن گھر کے ہر بچے سے نہیں پوچھتے، لیکن والدہ سب کا فکر کرتی ہے، والدہ ہمیشہ پوچھتی ہے، اور والدہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ بیمار ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا، تھوڑی دیر بعد کھانا لے کے آئیں گی کہ بیٹا آپ نے کھانا نہیں کھایا، تھوڑا سا کھاؤ۔ تو یہ جو خیال رکھنا ہے نا، یہ اللہ نے خواتین کو دیا ہے، کیئر۔ دوسری چیز ہے کوآرڈینیشن۔ آپ دنیا کی کسی بھی آفس میں جائیں گے، وہاں پہ جو کوآرڈینیشن ہوگا نا، جو پرسنل سیکرٹری یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ خواتین ہوتی ہیں۔ میں نے بہت قریب سے ان کو دیکھا ہے، بڑے بڑے سی ای اوز کے ساتھ کام کر کے۔ یہ خواتین کی خوبی ہوتی ہے۔ آپ خاتون کو بتا دو کہ مجھے یہ کھانے میں یہ پسند ہے، ٹیبل کو ایسے سجانا چاہیے، یا اس طرح کی چیزیں بتا دو، وہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھتی ہے۔ اچھا، خوشخبری کی بات یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں جو سب سے اہم ہے، جو چیز چاہیے، وہ کیئر اور کوآرڈینیشن ہے۔ اس وجہ سے خواتین ابھر کے آ رہی ہیں پوری دنیا میں، دنیا کے ملکوں کے پریزیڈنٹ بن رہی ہیں، بڑے بڑے سائنسدان بن رہی ہیں، بڑے بڑے زندگی کے بڑے بڑے شعبوں میں کام کر رہی ہیں۔ تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ وہ شعبہ سلیکٹ کریں جہاں آپ انسانوں کی خدمت کر سکیں، جہاں کیئر ہو، کوآرڈینیشن ہو، تو آپ بہت کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو ایک ایسی خوبی دی ہے، وہ آپ میں بہت زیادہ ہے۔ اب جو اسٹریٹجک تھنکنگ ہے یا جو ٹیکٹیکل تھنکنگ ہے، یہ اللہ نے مردوں کو بہت زیادہ دی ہے۔ خواتین میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی اپنی ٹریننگز میں اکثر پڑھاتا ہوں لوگوں کو کہ اگر کسی آپ خواتین کو مینیج کر رہے ہیں نا، تو ان کو رسپیکٹ دیں، ان سے عزت سے پیش آئیں، ان کا خیال رکھیں، تو وہ بہت محنت کریں گی۔ اس کے بدلے میں اگر آپ لڑکے کو مینیج کر رہے ہیں، امپلائز اگر آپ کے مرد ہیں، میل ہیں، تو ان کو چیلنج کریں، جو تیرے سے نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا تیرے سے ہو، تو جو لڑکے نا وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھروں میں جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، وہ زیادہ محنت کرتی ہیں جب ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ بیٹے جو ہوتے ہیں نا آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، میں نے تیرے سے اچھے اسکول میں پڑھنا ہے، وہ چیلنج ہوتا ہے، بھائی نہیں بیٹا تم نے اس سے اچھے اسکول میں پڑھنا ہے، تو نے فلانے سے اچھے میں جانا ہے، فلانے سے اچھے میں جانا ہے۔ بیٹیوں میں کمپیریزن نہیں کرنی چاہیے، بیٹوں کو چیلنج کرو، کیونکہ اللہ پاک نے بیٹوں میں یہ فطرت رکھی ہے۔ تو یہ انسانی فطرت کی باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ مستقبل کے جو اسکل ہیں ورلڈ اکنامک فورم کے، کیئر، کوآرڈینیشن، ایکٹیو لرننگ، یہ ساری چیزیں، ان میں خواتین کا بہت بڑا رول ہے۔ اس وقت فیشن ڈیزائن میں بہت بڑا خواتین کا رول ہے، جو بھی فیشن ڈیزائن میں چیزیں آ رہی ہیں۔ تو آپ میڈیکل فیلڈ میں بھی اگر فردر کوئی فیلڈ سلیکٹ کرنا چاہ رہی ہیں، تو آپ ایک ایسا فیلڈ سلیکٹ کریں جس میں کیئر ہو، جس میں کوآرڈینیشن ہو، اور سب سے بڑھ کر جو آپ کا پیشن ہو، جو آپ کا پیشن ہو۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔